আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি ওয়া কাফা ওয়া সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযিনা ইসতাফা, আম্মা বা'দ। ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সম্মানিত তালেব ইলম ভাই বোনেরা, আশা করি সকলেই আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে ভালো আছেন। তো আজকে বেহেশতি জিওর প্রথম খণ্ডের পরবর্তী পাঠ ওযু কা বয়ান এর দ্বিতীয় নাম্বার পাঠ শুরু হতে যাচ্ছে। তো যারা আমরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছি তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা আমরা এখনো সাবস্ক্রাইব করিনি, সাবস্ক্রাইব করে আমরা পাশে থাকার জন্য চেষ্টা করি, যাতে করে নিত্য নতুন দরজগুলো আমরা সকলের পূর্বে পেতে পারি। এবং অবশ্যই আমরা এই দরজগুলো শেয়ার করার জন্য চেষ্টা করব, যাতে করে অন্যান্য তালেব ইলম ভাই বোন যারা আছে তারাও যেন এই দরজগুলো পেয়ে কিছুটা উপকৃত হতে পারে। তো শুরু করা যাক। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। मसला नंग 12। किसी के माथे पर কাহারো মাথার উপর আফসা চুন্নি হো। আফসা শব্দের অর্থ হচ্ছে, আফসা চুন্নির অর্থ হচ্ছে আপনার নখ পালিশ যেটাকে বলা হয়। আচ্ছা, কিসি কে মাথে পর আফসা চুন্নি হো, কাহারো মাথার উপর যদি নখ পালিশ হয় বা নখ পালিশ থাকে, और ऊपर ऊपर से পানি বাহা লেবে, এবং উপরে উপরে যদি কি পানি প্রবাহিত করে নেয়, কে আফসা না চুটনে পাবে, যে নখ পালিশ না চুটনে পাবে, যদি নখ পালিশ চুটাতে না পারে, তো ওযু নেহি হোতা, তাহলে ওযু হবে না। माथे का सब घुंद चढ़ाकर मुंह धोना चाहिए। माथे का सब घुंद चढ़ाकर मुंह धोना चाहिए, অর্থাৎ মাথায় যে সমস্ত নখ পালিশ রয়েছে সবগুলো ছুটিয়ে ভালো করে কি মুখ ধৌত করতে হবে। আচ্ছা, মাসআলা নং 3। जब वजू कर चुके, যখন ওযু করে ফেলবে, तू सूरये इन्ना अंजलना, इन्ना अंजलना इस सूराटी और ये दुआ पढ़े एवं এই দুআটি পড়বে। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीना वजअलनी मिन इबादिका सालिहीना वजअलनी मिनल्लज़ीना ला खौफुन अलैहिम वला हुम याहज़ानुन। এই दुआर अर्थ होच्छे, आय अल्लाह कर दे मुझको तौबा करने वालों में से, अर्थात आय अल्लाह আমাকে तौबाकारी करने वाला বানিয়ে দিন। और कर दे मुझको गुनाहों से पाक होने वाले लोगों में से, এবং আমাকে গুনাহ থেকে পবিত্র পাক হোনে ওয়ালে লোগো মেসে, অর্থাৎ আমাকে গুনাহের থেকে পবিত্র হওয়ার লোকদের কি অন্তর্ভুক্ত করুন, যে সমস্ত লোক গুনাহ থেকে পবিত্র তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। और कर दे मुझको अपने नेक बंदू में से, এবং আমাকে আপনার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। और कर दे मुझको उन लोगों में से, এবং আমাকে ওই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন, কে জিनको दोनों जहान में, যাদেরকে উভয় জগতের মধ্যে कुछ खौफ नहीं, কোনো কি ভয় নেই, और ना वो आखिरत में गमगीन होगी, এবং না তারা আখিরাতের মধ্যে পেরেশানি হবে। মাসআলা নাম্বার 14। जब वजू कर चुके तो बेहतर है, যখন ওযু করে ফেলবে তখন উত্তম হচ্ছে কে 2 রাকাত নামাজ পড়ে, যে 2 রাকাত নামাজ পড়বে। তো ওযু করার পর 2 রাকাত নামাজ পড়া এটা হচ্ছে উত্তম। इस नमाज को जो वजू के बाद पढ़ी जाती है, এই নামাজ যা ওযু করার পর পড়া হয়ে থাকে, তাহিয়াতুল ওযু कहते हैं। এই নামাজকে তাহিয়াতুল ওযু বলা হয়। হাদিস শরীফ में उसका बड़ा सवाब आया है। হাদিস শরীফের মধ্যে তাহিয়াতুল ওযুর যে নামাজ রয়েছে সেই নামাজের অনেক সওয়াব এসেছে। अच्छा, मसला नंबर 15। अगर एक वक्त वजू किया था, যদি এক সময় ওযু করেছিল, যদি এক সময় বা এক ওয়াক্তে ওযু করেছিল,
फिर दूसरा वक्त आ गया, অতঃপর দ্বিতীয় ওয়াক্তকে চলে এসেছে, অর্থাৎ নামাজের দ্বিতীয় ওয়াক্ত। অর্থাৎ এক নামাজের ওয়াক্তে কি করেছিল, অজু করেছিল, অতঃপর দ্বিতীয় ওয়াক্ত চলে এসেছে। और अभी वजू टूटा नहीं है, এবং এখনো অজু ভাঙ্গেনি। তো उसी वजू से नमाज पढ़ना जायज़ है, তখন ওই অজুর ধারাতে নামাজ পড়া জায়েজ আছে। और अगर दोबारा वजू कर ले, এবং যদি দ্বিতীয়বার অজু করে ফেলে বা করে নেয়, তো বহুত সওয়াব মিলতা है, তাহলে অনেক প্রতিদান বা সওয়াব পাওয়া যায়, তাহলে অনেক সওয়াব বা প্রতিদান পাওয়া যায়। मसला नंबर 16, जब एक दफ़ा वजू कर लिया, যখন একবার অজু করে ফেললো, और अभी वो टूटा नहीं, এবং এখনো ওই অজু কি ভাঙ্গেনি, तो जब तक उस वजू से कोई इबादत ना कर ले, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত ওই অজুর দ্বারাতে কোনো ইবাদত না করবে, उस वक्त तक ওই সময় পর্যন্ত दूसरा वजू करना मकरूह और मना है, ওই সময় পর্যন্ত দ্বিতীয় অজু করা মাকরুহ এবং নিষেধ। অর্থাৎ অজু করার পর যদি কোনো ইবাদত করে, তাহলে পরবর্তীতে কি করতে পারবে, আপনার যদি কোনো ইবাদত করে ফেলে তাহলে পরবর্তীতে অজু করতে পারবে, এটাতে সওয়াব পাওয়া যাবে। আর যদি অজু করার পর কোনো একটা ইবাদত না করে, তাহলে আরেকবার অজু করা, এটা হচ্ছে মাকরুহ, অপছন্দনীয় এবং নিষেধ। तो अगर नहाते वक्त किसी ने वजू किया है, তাহলে যদি গোসল করার সময় কেহ ওযু করেছিল, তো উসি ওযু সে নামাজ পড়না চাহিয়ে, তখন ওই ওযুর দ্বারাতে নামাজ পড়া উচিত। বেগয়রে উসকে ঠুঠে, অর্থাৎ ওই ওযু ভাঙ্গা ব্যতীত दूसरा ওযু না করে দ্বিতীয়বার ওযু করবে না। গোসলের মধ্যে যে ওযু করেছিল সেই ওযু যদি না ভাঙ্গে, তাহলে সেই ওযুর দ্বারাতেই নামাজ পড়বে। हाँ, তবে अगर कम से कम 2 ही रकात नमाज उस वजू से पढ़ चुकी हो तो, हाँ যদি কমাস কম 2 রাকাত নামাজই ওই ওযুর দ্বারাতে পড়ে ফেলেছে, তো दूसरा वजू करने में, তখন দ্বিতীয়বার ওযু করার ক্ষেত্রে कुछ हरज नहीं, কোনো কি নেই, ক্ষতি নেই, बल्कि सवाब है, বরং কি सवाब। मसला नंबर 17, किसी के हाथ या पाँव फट गए, কাহারো হাত অথবা পাও ফেটে গেছে, और उसमें मोम रोगन মানে এখান থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে ঔষধ, या और कोई दवा भर ली, অথবা অন্য কোনো ঔষধ লাগিয়েছে, और उसके निकलने से जरर होगा, এবং উহা খুলে ফেলার দ্বারাতে ক্ষতি হবে। দরর শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষতি। তো अगर বে उसके निकाले, তাহলে যদি উহা বাহির করা ব্যতীত উপর পানি বহা দিয়া, অর্থাৎ উপরে যদি পানি কি প্রবাহিত করে দেয়, তো ওযু दुरुस्त है, তখন ওযু কি হবে, সঠিক হবে। मसला नंबर 18, वजू करते वक्त ईडी पर या किसी और जगह पानी नहीं पहुंचा, वजू करार समय पाয়ের যে গোড়ালি আছে, ইডি পর অর্থাৎ পায়ের গোড়ালি, वजू करार समय পায়ের গোড়ালি অথবা কোনো किसी और जगह অথবা অন্য কোনো জায়গায় পানি नहीं पहुंचा, অর্থাৎ পানি কি পৌঁছেনি। और जब पूरा वजू हो चुका, এবং যখন পূর্ণ ওযু হয়ে গেল, तब मालूम हुआ, তখন জানতে পারলো कि फुलानी जगह सूखी है, যে অমুক জায়গা শুকনা রয়েছে, তো वहां पर फकत, তখন ওই শুকনা জায়গার উপর শুধুমাত্র হাত পের লেনা কাফি नहीं है, শুধুমাত্র হাত বুলিয়ে নেওয়া এটা কি যথেষ্ট নয়, বলকে পানি বহানা चाहिए, বরং পানি প্রবাহিত করা কি উচিত। मसला नंबर 19, अगर हाथ या पाँव वगैरह में कोई पोड़ा है या कोई और ऐसे बीमारी है, যদি হাত অথবা পাও ইত্যাদির মধ্যে যদি কোনো যেটাকে বলা হয় পোড়া অথবা অন্য কোনো এরকম অসুস্থতা থাকে, कि उस पर पानी डालने से नुकसान होता है, যে উহার উপর পানি ডালার দ্বারাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তো পানি না ডালে তাহলে পানি কি ঢালবে না।
वजू करते वक्त वजू करार समय सिर्फ बेगा ভিগা হাত ফের लेवे তাহলে वजू करार समय শুধুমাত্র ভিজা হাত बुलिए निबे ফের लेवे माने बुलिए निबे ভিগা माने ভিজা उसको मसह कहते हैं সেটাকে মাসহ বলা হয় और अगर ये भी नुकसान करे যদি হাত বুলিয়ে নেওয়াটাও যদি মাসহ করাটাও যদি এটা ক্ষতি করে नुकसान করে অর্থাৎ ক্ষতি করে তো হাত भी না ফেরে তখন হাতও কি ভোলাবে না इतनी जगह छूट दे এতটুকু জায়গা बाकी रेखे दिबे। मसला नंबर 20 अगर जख्म पर पट्टी बंधी हो यदि जख्मेर ऊपर पट्टी यदि की बाधा थाके और पट्टी खोल कर एवं पट्टी खुले गिए जख्म पर मसह करने से जख्मेर ऊपर मसह करार द्वाराते नुकसान हो यदि क्षति हो या पट्टी खोलने बांधने में अथवा पट्टी खोला एवं बाधार क्षेत्रे बड़ी वक्त और तकलीफ हो तो यदि अनेक समय अथवा कष्ट हो तो पट्टी के ऊपर तक पट्टीर ऊपरे मसह कर लेना दुरुस्त है अर्थात मसह कर नेवा एटा की जायज़ और अगर ऐसा ना हो यदि एरकम ना हो तो पट्टी पर मसह करना दुरुस्त नहीं तक पट्टीर ऊपर मसह करा एटा की जायज़ नहीं पट्टी खोल कर जख्म पर मसह करना चाहिए पट्टी पट्टी बा बेंडिस खुले जख्मेर ऊपर बा क्षतस्थानेर ऊपर मसह करा उचित। मसला नंबर 21 अगर पूरी पट्टी के नीचे जख्म नहीं है यदि पूर्ण बेंडिसेर नीचे यदि जख्म ना थाके तो अगर पट्टी खुल कर ताहले यदि बेंडिस खुले जख्म को छोड़ कर अर्थात जख्म यदि छेड़े दे आर कि हाँ और सब जगह धो सेके एवं सकल जगह यदि धौत करते पारे तो धोना चाहिए तखन धौत करा उचित और अगर पट्टी ना खोल सके यदि बेंडिस पट्टी बा बेंडिस यदि खुलते ना पारे तो सारी पट्टी पर मसह कर लेवे तखन पूर्ण बेंडिसेर ऊपर की मसह करे नेबे जहाँ जख्म है जेखाने क्षत जेखाने की क्षत वहाँ भी और जहाँ जख्म नहीं है जेखाने जख्म बा क्षत सेखानेও এবং যেখানে जख्म बा क्षत নেই वहाँ भी सेखानेও मसह करे नेबे। मसला नंबर 22 हड्डी के टूट जाने के वक्त अर्थात हड्डी टूटे जावार समय बांस की किचियां रख के ठिकठी बनाकर बांधी थी बांधी है अच्छा अर्थात हड्डी भेंगे जावार समय बाँशेर जे छिलका बला है हाँ बाँशेर खाटी आर की रेखे यदि टिकटी बानिए अर्थात एटार ऊपर भर दिए आर की हाँ जेटार ऊपर भर दिए की चले आर की टिकटी बानिए यदि बाँधे उसका एटाके बला है आमार स्मरण आसछे ना उसका भी यही हुक्म है सेटारो एक ही हुक्म अर्थात मसह करबे कि जब तक टिकटी ना खुल सके जतक्षण पर्यन्त टिकटी बा जतक्षण पर्यन्त ठीक यार ना खुल सके अर्थात खुलते पारबे ना टिक्की के ऊपर हाथ पैर लिया करे अर्थात वही बाँशेर बेंडिसेर ऊपर की हाथ बुलिए निबे और फजदकी पट्टी का भी यही हुक्म है एवं जे बेंडिस बेंडिस अर्थात फजदकी पट्टी का अर्थात बेंडिसेर जेटा आछे सेटारो एकई की हुक्म अर्थात कोनो जायगा यदि केटे जाए सेटार मध्य जे डाक्ताररा जे बेंडिस करे सेटारो की एक ही हुक्म कि अगर जख्म के ऊपर मसह ना कर सके यदि जख्मेर ऊपर मसह करते ना पारे तो पट्टी खोल कर कपड़े की गद्दी पर मसह कर ले तखन पट्टी खुले कापड़ेर गद्दीर ऊपर मसह कर नेबे और अगर कोई खुलने बांधने वाला ना मिले यदि एवं यदि केह यदि खोलार बाधार यदि केउ ना थाके हाँ तो पट्टी ही पर मसह कर ले तखन पट्टीर ऊपर बा बेंडिसेर ऊपर की मसह करे नेबे। मसला नंबर 23 टिकटी और पट्टी वगैरह में बेहतर तो ये है टिकटी एवं पट्टी वगैरह मध्य उत्तम होच्छे এই टिकटी এটা আমার স্মরণ আসছে না এটাকে বলা হয় কি জানি অর্থাৎ বাঁশের
বাঁশের যে ছিলকা আছে সেটা দিয়ে যে উপরে বাঁধা হয় এটাকে টিকটি বলা হয় উর্দুতে। আচ্ছা, কে সারি टिकटी पर मसह করে, যে সমস্ত টিকটির উপর মাসেহ করে। और अगर सारी पर ना करे, যদি সমস্ত টিকটির উপর যদি মাসেহ না করে, বলকে আধহি সে জায়েদ পর করে, বরং অর্ধেকের চেয়ে বেশি যদি কি মাসেহ করে, তু বি জায়েজ है, তো কোনো জায়েজ হবে। আগর যদি ফকত শুধুমাত্র আধহি ইয়া আধহি সে কম, যদি শুধুমাত্র অর্ধেক অথবা অর্ধেকের চেয়ে যদি কমের উপর मसह करे तो जायज़ नहीं, तो कौन की जायज़ होवे ना। मसला नंबर 23, टिकटी और पट्टी वगैरह में बेहतर तो यह है कि सारी टिकटी पर मसह करे, और अगर सारी पर ना करे बल्कि आधी से अचेट तो गिलो। मसला नंबर 24, अगर टिकटी या पट्टी खुल कर गिर पड़ी, यदि टिकटी अथवा बेंडी यदि खुले की पड़े जाए और जख्म अभी अच्छा नहीं हुआ एवं क्षतस्थान एखोनो की হয়নি ভালো হয়নি, तो फिर बांध लेवे, তাহলে পুনরায় বেঁধে নেবে। আবার वही पहला মাসেহ বাকি है, এবং ওই যে পূর্বে যে মাসেহ করেছিল বেন্ডিসের উপর, সেই মাসেহটা কি থাকবে, অবশিষ্ট থাকবে। फिर मसह करने की जरूरत नहीं है, পুনরায় মাসেহ করার প্রয়োজন নেই। और अगर जख्म अच्छा हो गया, এবং যদি জখম বা ক্ষতস্থান যদি কি ভালো হয়ে যায়, कि अब बांधने की जरूरत नहीं है, যে এখন বাঁধার কি নেই, প্রয়োজন নেই, तो मसह टूट गया, তখন কি মাসেহ ভেঙে যাবে। আব इतनी जगह ধুकर নামাজ পড়ে, এখন এতটুকু জায়গা ধৌত করে নামাজ পড়বে। সারা ওযু দোহরানা জরুরি নেই হ্যাঁ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ ওযু পুনরায় করাটা কি জরুরি নয়। इंशाल्लाह পরবর্তীতে ওযু কো তুড়নে ওয়ালি চিজু কা বয়ান, যে সমস্ত জিনিস ওযু ভেঙে ফেলে সেগুলো বিবরণ এখান থেকে ইনশাল্লাহ শুরু হবে। ওকে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।